Kabawas mo rin. Next, corporate awardee goes to candidate number 4. Okay, to give the award, the one and only sponsor of this award, Mountain. Alam ka muna, Mang Don, naaral ka sa illustrator. Okay, picture. Ano sa pag-view sa Manila? 20 kapin. 20 million. Inatay dito. Our next corporate awardee goes to candidate number. Where's your bet? Rosso. Masuling dulu. Number 2. Okay, picture. And our last awardee for the first corporate award. Congratulations, candidate number. Number 6. Lagi, ate dito pang mag Makakubag kalipay. lagi. Kasi gamit mo dyan globe. Alright, so that was our first set. Ay mo kabalaka ka dapat ay second set of awards. So on this side, you will take your baseball exit for your Hindi ka nagpa-load. sportswear. Thank you so much, candidate. Ang taga sa masipang pakpag. Tutubol yung pinaputol. Ikaw na lang eh. And Monitor ba? now, ladies and gentlemen, while waiting to our candidates and our next exposure, let's have first an intermission number. Ladies and gentlemen, by Laika Andrea Bayonita. Let's give a round of applause, everyone. Okay, so let's hear first the song number of our song presenter. Ato nagan sa masipang pakpak. Pakpak sa bubuoy. Ilan na views na ito? 20 million. Obvious. Kalain. Wana, pila na? 5 o 2 o 52? Iya kami. Punta na dili, potol-potol. Waso din. Tingawan mo sa tsuki na yung miskin. Pure nung ino. Eh, ulo mo itong pikas. Pagkinilasan. Ay, sabay ka na sa mga labrik, magdungat ba? Di, mahulog di mo doon. Mahulog di mo doon. Huwag ka nagtaba. Huwag ka sa nagtaba. Ay mo ba? Hindi na, hindi ko lagi. Oh, gibaw si Anli. Ano ka nagtaba sa hindi na? Lutol ko rin ako. Chika siya. Apel tadi bataan. Pop out man. Anak engineer. Sagot yung mama. Sagot yung mama. Kaya papa, game kayo. 95J. Pila na? Ilan may views ko ah? Nausan naman lang ng views ko ano? 3 days. 85.
no? Second place. Patudan eh. Asa mo ka magbalunan eh? Ay, natin yung cellphone. Siyong yakap ay maaari pa Ano eh? Kasi 5, 1 day lang. Only day ka, 5 years last week. Day ka. Ay lang tutusa, ba't mo? Ah, pila. Day 5. Pili na yung cellphone. Wait lang update. Teka, watching, pero dahil views. Yo, mamam. Mamam. Sabay ang bit ka. Liber ka. Sasayang iyong panahon, pag-ibig masaya, saya ka ba sa piling na ng iba? Ipita naman sa'yo, Pito. Di ba sa'yo, kinaka-program naman? Nagtalent na lapo-lapo. Ano, sir? Kaman niya, kung may hilig ko appeal contest. Ha? Kung may hilig appeal contest. Mauho. Bata eh. Murag lobatan yung mic sa lubat-lubat. Alright, so ladies and gentlemen, let's give it up to our performer earlier, of course, Dilang Intal. Thank you so much. That was a very nice song number. Alright, so ladies and gentlemen, at this time, without any further ado, may I guess ready na kayo ang atong mga candidates for the next Wala na ito, para karoon. Mangloko na sa meron. Hindi lagi, balik na. Nakaharap ko cellphone. Alright, so may I request ang kaling mga parents, ang mga babies out here to please guide sila ato pagkakasal. Ato sa business first, our candidates in their next exposure, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, let us give a big round of applause as we welcome once again on stage our fine, lovely candidates in their sportswear competition, beginning with our candidate number One 1. M? 1M na ko, 1B. 4 million. Why? Para. 1 million man mo. Ano na hangin watching? 1 million na yung pabili. 1 million. Wow, may open this year, God. Our candidate number 1 is the Pilot Burger. Yawa, no? Ang yeah, talent. Rivers in Para. Stick burger na na pagka-swimmer. Tapos, candidate number 2. So, Philip ka sa? Candidate number 2. And candidate number 3. Hello, ba? Our candidate number 2 is Archie
Okay, ladies and gentlemen, ang taga sa Masipang Bakbak, our 9 candidates. Okay, so I guess our judges already judged their sports attire, sports demonstration. What I views kayo, Sports demonstration earlier. Iboy. Okay, we have number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abi na, huwag ko na. Talent na. First year pa day. Okay, para makita sa atong judges. Talent, may pilong, mana. Alright. So that was our candidates in their sports attire and sports demonstration. Okay, so that was the numbers in the candidates. Okay, so candidates, without any further ado, para makaprepare na mo sa inyong next na exposure, which is talent, you now take your graceful exit. Once again, everyone, ang matagal sa Masipang Bakbak, our 9 lovely candidates sa ilahan. That was the sports attire and sports demonstration. And now, ladies and gentlemen, walang paabot na sa ilang talent later on. At this time, ladies and friends, let's have another intermission number coming from Lapu-Lapu Chickatings. Ato katagan sa nas. Karchi, mintin naman, 1 million. 1 million per me? Solid followers. Oh, solid na eh. Di mo sildo, dili mo one. Yung isang Oh, kalay, konsol na pong ginana. Hoy! 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 Slow connection eh. so far, let's go. Like sugar on my tongue, your body so sweet, sweet, and I will come, it's all I want.
TikTok lagi sila. TikTok ako na yun na. Wow, thank you so much. Lapu-Lapu Chickiteens, a very cute performance. So thank you so much to all the parents nga nihataw ang suporta silang mga Chickiteens for that very cute performance. And now, ladies and gentlemen, hindi na natuturayan pa. Let's welcome once again our 9 candidates in their talent portion. Let's begin. Candidate number 1. Saan naman eh? Talent? Okay, guys, kung ang backpack na pinakagusto ng backpack, our candidate number 1. Okay, unsay talent ni candidate number 1, mukanta, musayaw. Mukanta. Okay, here's your microphone. Okay, everyone, ang tagaan sa masibot backpack. Our candidate number 1. No. Late. Ay, Korean mo eh. Korean na hapon. Alright, thank you so much, candidate number 1. Thank you. Okay, very nice voice, no? Grabe, crystal voice. Okay. Next, let's have candidate number 2. Ito si Kabuang, Aniron. Tamang kayo, makanta sa dito. Okay, so unsa may time candidate number 2 mo kanta sa? Sakitay naman. Okay. Gusto mo kanta ko? Tagay niya. Ang naman mo. Na, daman yung Kelvin Good mo din noon. Di na ginumuligo. Mag-intro rin yun na. Daman yung Kelvin Good. Kanta
number 2. Gawa ko. Gawa. Anton, mahuman din na yun. Hindi na sa mga anak, sport na tayo. Kaya tabangan na dito din, yapay ko rin. Grabe talent. Completely plus up. Mana kay kuya? Isa ni Gawin na, ikot tubo na putol para magtagay na sa bilang. Gusto niyo mga tawhan. Alright, pasok na ba? Nahubog na po ano ito. Let's have candidate number 3! Pakpak sa bumiha, uy! Kanina, nag-relax. Ano, sige, buhat mo na magpatubo. O sa para man ipadog mo, simba. Paano yung Bluetooth? Stress kasi Ana sa luyo. Sobrang. Sobrang pahiting. Alas na ako siyang pag. Naglibog na stock loy. Nagbalang sana. Dito. Talent mo daw. Nagkontrano. Pasok na rin na ha. Nagkontrano ko na ha. Nagtuyok. Sangit. Kanina ko. Puro mag-depress ang Ana sa luyo. Daddy Plus. Okay. That was candidate number 3. And now candidate number 4. Kung saan sa kabuha ka nito. Oh, nakikinig po. Hello. Cute ang nag-white and short. Ladies and gentlemen, let's give it up, number 4. Ha? Super. Ay, magsaba kay Armstrong, ilas na nasangit.
Wow! Alright! Well, that was a very sexy look. Ang tutoy na nasa pusod. Thank you so much, Janet, number 4. And now, ladies and gentlemen, well, that was very effort talent. Number 5! May buwan sa... Oy, alam mo na yung mana. Oh, yeah! Ano mo naman nagdagingit? Ang sayo kang iyo, wawa siya magdati sa isda. Oo. O yun ba? Gusto ko ko ito. Kung isa ka to. Nakuyawa ka. Iwatan sa isda. Oh my God. Tapos kilit-kilit ba? Usa mo katay pag-iwag. Kaya? Okay, so that was candidate number 5. And now, ladies and gentlemen, let's give it up. Candidate number 6. Okay, darasi number 6. Puro magbagong ng anak, nag-tube. Mag-receive bago yung tinining. Dilo-dilo. Sisitip pinanay. Mau. Crucius kay Sipuan, Barbie. Ayaw mo pa, ayaw mo. Bisa mo na yung inanay. Yan, yan. Ang pag-iusap sa tao. Okay. Muna mag-tour kay si Elsa. Okay, thank you so much, number 6. And now, let's give it up. Candidate number 7. Okay, next is number 7. Basta ba yung sports? Ihapon? Yan. Stop no shot.
now, let's give it up, candidate number 8. Dalton. Okay, music DJ. Umot balik sa puno. Okay, balik sa DJ. Okay, once again, let's give it up. Number 8. Uy, kabuo. Walang photo. Wala. Ay, apay na. Doon sa nato. Uwi ang pag-isang kamungkay. Kagahatan. Init naman ko. Legit na malungkay. The chest. Legit na kamungkay sa son. Tibuok. O na to? Okay, thank you so much, number 8. And now, ladies and gentlemen, our last candidate for the talent competition, candidate number 9. Na-stress na rin si Ana. Okay, let's give a round of applause to our candidate number 9. Pagkaluya, nagkakita ko ng layo. Alright. Ladies and gentlemen, let's welcome back on stage our 9 lovely candidates this evening. Okay, ano na mo balik diri everyone? So that was the talent portion of our candidates. Ladies and gentlemen, ang tagaan sa Masipang Pakpak. Once again, the 9 beautiful and hubog candidates. Oh, sige. Ano na mo dito? Pag-idiyan na mo. Okay, let's announce our next batch of corporate awardee. And to give this award, let's welcome, we have Stan Tanke. And now, without any further ado, ladies and gentlemen, our next corporate awardee, step forward, candidate number 1. Okay, picture. Dapat ang photographer. Sarada. Okay, picture mo together, sir. Pwede raw makalala yun? Oh. Kasi hindi, Cute ang mabang lagi din. Paling tumilyo, no? Ari lang ka din stay, sir. Balik man. Ari lang kasi ano. Laghan talaga na pag-entrada. Dagan to Alright, our next production number. corporate awardee goes to candidate number 3. Picture. Mintin na
buto. Number 7! Bakit sila sa yung mga karton lang ko ka. Ginagalit may tulad dito rin ang kuwan galit. Congratulations, number 7. And now our last hour team goes to candidate number 9. Good sa'yo. Sakto. Pumasok nga ito may kuno ko din sa inyo pero mga negro niyo. Alright, congratulations to all the hour team and thank you so much, sir. So karon guys, last na lang yun ni, last exposure, the evening gown and the question and answer para ma-open na ta. So all the candidates, you will now take your graceful exit for the gown. Thank you so much. Iwas na kita tagaan sa Masipang Backpack Hour 9 candidates. So after ani guys, last exposure na nila. Alright, so while waiting sa tuang 9 candidates na mag-ilis para sa ilang long gown, ladies and gentlemen, another intermission number is coming through our way. Let's give it up! Katan lang ko ni kuwan eh. By Borong Santay Dancers! May kong kung chirayan nung. May kong yung ati. Once again, 1 million. our next performer. May kong balik din. Alright! Asa lang yung 3,000 followers? Ano ba naman? Ang ating hinahanay, huwag mong sasayangin ang pagkakataon, di matapos sa iyong mga balay. Lahat ng naging pagsisikap ay inaalay ko sa iyo.
Ladies and gentlemen, let's give it up once again from Bukol Santan Nagwa-white Dancers. siya rin. And now, another intermission number is coming through our way, ladies and gentlemen. Of course, itawag ng tanghalan ng Danao Grand Champion Year 2022. I-Grand Champion of Tanghalan sa Tubigan 2022. Grand Champion of Boses ng Tuburan 2022. Singing Idol ng Tag-Amakan 2026. First placer. And also, ladies and gentlemen, a second placer of Toledo Idol 2020. Ladies and gentlemen, I am referring to, let's give a round of applause from Langob, Astoria, Cebu, Zor Katan. Ha? Awan na sigaw. Lord, manay. Ha? Lord, Oh, napawangan to. Kaya ako ma-charge yung gamit na to. Sa kelas kapote, di ka ba klarong na umustaw? Lupa to eh. Ay, ka na ulit champion. Nagkalimot na ako. Nangyari di ginusto. Ako mo ba'y kaya iagapin ang init ng halik sa akin? Kayo ba'y malig dumang bawat sakit ng sakit ngayon wala ka na. Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa Sa mo dito kami na yung mga kulit. hindi ko kakayanin pa. Nalaman kong wala nang pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gustong kasama kita. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Magtiwanan ko rin, ipag-ibig. Terus baik-baik. Muling tanggapin, muling mahalin. Di ka kailangan, di ka'y mawala sa akin. Muling mahalin, di ka'y magpalit.
Ladies and gentlemen, that was Mr. Zar Cotton. Once again, let's give a round of applause everyone for that performance. And now, ladies and gentlemen, ginatudugayan pa kay Joel sa Namorasa. Let's give a round of applause once again as we will get back on stage our bride lovely candidates in their long gown. Busing! Once again, ang taga sa Masipang Pakpak, our 9 lovely candidates. Muna mo ikalang ang music ko yan. Barag gamay nun. Tagak lagi ng stage na. Naglibo ka sa padong. For the long gown competition, ladies and gentlemen, we will begin with round number Sakit na stage. one. Candidate number one. Napahuman. Nagkapanuman. Candidate number one is Miss Liza. Nabili. Liza. Paglupa na. Number one is a girl in white. And candidate number two, the girl in black. Pag-umangkon sa manaptan. Okay, nga ginalamutan, no? Sakit na stage. Number two, a girl in black Barag. with black shoes. Sakit na stage. Next is candidate number three. Bugot siguro? Murag asirit na natutok.
Let's welcome back on stage our 9 not so beautiful candidates. Asa ba balik-balikan eh. Okay, everyone, let's give a round of applause to our 9 not so beautiful candidates and their lockdown. Wait up. Okay, di na tutugayan pa, no? Let's have our last segment, the Q&A! Uy, papakit sa dito sila, uy. Imagine na pila ka-exposure nila ang ilang kagian. Ang ubang, stress na kayo now. No, stress na kayo sa ilang saktal. Oh, ay, sa ubang uli, kay manubag pa sila sa question. Okay, atong off ang music. And akong i-request ang tanan nga once mag-answer ang atong candidates sa tubangan nato isang iluman, okay? Uy, mag-ihig sa kulo. Sige, pag-ihig sa kulo, number 1. O, lagi pag-ihig sa kadyo pito. Nag-slip ka kag ingon ani, okay, usang ka bukas. Eh, ginoon ko. Okay, ladies and gentlemen, ato ko nahon si candidate number 1. Let's give a round of applause. Okay. Hinahilay lang dito. Oh. Okay, again. Ato sa iluman. Iluman sa nato. We will answer atong candidates. Candidate number 1, repeat kasi mong question here. Iluman sa nato. Okay, ako rin basa. Okay, mauni mong pangutana, candidate number 1. Okay, ang imong pangutana, mao kini. Kung papilion ka, mataga ka sa building or matagakan ka building? Kung ano? Again, kung papilion ka, mataga ka sa building or matagakan ka o building o ano. Guys, ihagit ako English. Okay, you want me to speak in English? Struggle. Okay. Alright. Ito, lisod ang iyon. What did you choose? You fall the building or the building fall in love with you? Kung mapiliin ka, matagak ka sa building or matagakan ka building? Tagal ko sa okay, last ko no. Kung papiliin ko, mga kandidataan, muna naman yung mga nagbantay, nagbataon. Okay, papiliin ka, matagak ka sa building or matagakan ka building? Matagak ka na. Okay, asa naman ko yun? Goods naman kayo sila, oy. Okay, sige, ma-fall ako na siya dili niya. O sige, ako na itong dawaton judges. Thank you so much, number 1. Up next, let's give it up, number 2. Okay. Uy, dili ha, atong candidates, ang pag-answer niyo sa question, usa sa basihan para kamo ang mapilian, isip atong daog karong gabi una. Candidate number 2, ang imong pangutana, pick your question please. Okay, paminaw mo everyone. Okay, mauli mong pangutana number 2. Kung ikaw na ay chance magparitoke, unsa man imong gusto, imong naong ibalhin sa lubot, o imong lubot ibalhin sa imong naong ano? Again, kung ikaw na ay chance magparitoke, unsa man imong gusto,
imong naong ibalhin sa lubot o imong lubot ibalhin sa imong naong ano. Ay candidate number 5 mga katubag ana. Gumota. No need na. Ay, no need na. Ano man na. Ay, no need na mga judges. Thank you so much, candidate number 2. Uy, ginoo ko muna rin ang kindergarten ang gibantayan ko rin, oy. Balik sa to, oy. Balik sa, oy. Isihan ka. Okay. At next is candidate number 3. Na, di po sinasakit. Okay. Number 3, pick a number or question. Okay, mo ni mong pangutana. O, ito na ang staff. Okay, mo ni mong pangutana. Palinaw mo, guys. Kung imong crush ay sunan na bawal mo kaunod, magtugong ka o ilawan gihapon. Wag mo yung bawal. Wag ako na. Ano, yun? Bukong! Samon! Bitaw, no? Ikalibang naman ang tanan. Okay, next is number 4. May crush din ako sa number 4. May nag-right sa number 4. Okay, number 4. Okay, pick your question. Okay, mo niya ang pangutana ni number 4. Paminaw mo, guys. Bitaw, guwapa kay kayo. Dapat utupag ka, ha? Okay, imong pangutana number 4. Kinsa ang mas naay katungod himuan o tarpuli? Ang patay o ang nakapasar sa board exam? Again, kinsa ang mas naay katungod himuan o tarpuli? Ang patay o ang nakapasar sa board exam? Uri, Pasud. Uri, Pasud. Marcos. Ang patay, boss nyo. Palagyo eh. Ah! Balik ka. Bason mo, Chi. Oh, sige na. Oh, grade 1 section banana, pabigla mo, bisiha mo. Sarap na ka. Ikaw na, guys. Pinsa, oy! Uy, nalagigit na kasi magayon tayo. Pinsa ang masay katungod himuan o tarpuli. Ang patay o ang nakapasar sa board exam. Kinsa imo kanang himuan o tarpuli. Ang patay o ang nakapasar sa board exam. Ang nakapasar sa board exam. Ano man? Ang nakapasar na sila. Patay, tarpuli. Ang patay, lubog. Lubog. Patay naman. Sakto. Kita ang tuhan dapat himuan ng tarpuli. Tidak ko tuloy. Ginuog ko. Ikaw mong isunod, susunod sa 4. Oh, bukbuk ko sinasak ko. Okay, number 5! Okay. Sige, ay, ano sa... O sige, connection sa buwang kung anong naaman na din ha. Sige, pag-pick of question. Problema. Sayawan niya. Si number 4 may dapat ko ikon anak ako. Anong tawag mo eh? Kuha sa number, Brad. Number ba? Parang question, hubog naman sa taas. Pati ka na.
Oh, mo ni mo pangutana. Okay. Ang pangutana. Busing, nanginan namin ako. Okay, paminaw guys. Unsay pinakasakit? Tawgon kag hampas lupa o ikaw akong ihampas sa lupa? Again, unsay pinakasakit? Tawgon kag hampas lupa o ihampas ka sa lupa? Hampas lupa. Pinakasakit. Ihampas ka sa lupa. Sakit ba? Ginoo ko. Tulong mo. Hi, thank you. Sobraan mo. Sobraan siya. Okay, thank you so much. Huwag ko na pinagintay yung Brown. Number 4 na lagi ako. Oh, ginoo ko. Ito ko. Mga hilo ko. Okay, next is candidate number 6. Kasi candidate number 6 ito pinaka-virgin sa tanan. Are you virgin? Touch for the very first time? Oh. Okay. Tanaw na to si Virgin na kung makatubang bang pangutana. Sige na gulat ba? Ang imong pangutana maulit Magamoy ka kita. Bigol, ikapoy! English or Bisaya? Okay, ano yung pangutana? Kung ma-in-love ka na ako, Charla, kung ma-in-love ka sa sayop na tao, ipadayon ba o undamon? Again, kung ma-in-love ka sa sayop na tao, ipadayon ba or undamon o ngano? Hapos kayo. Daw na Yung yari. Chinese man yun. Okay, one more question. Sabay, karami ako. Shana, Rehe. Tambalan. Bango siya. May tusok mata. Kita na ko na. Bango siya. Wala may tingog eh. May lahi sa karakter ginatong candidates, no? Nagdang? Ay, ginoo. May ulit pinaka-best na akong nakihusan ng mga pageant. Okay, next is candidate number 7. Okay. Balik na Ito mo ha, sa nakot. Yung nakadungog. I am the interpreter. Nahayo? Ako na oh, sige. Puno ko nataya ba ko? Sarot ba ko? Ay! Ano sa na balik ka ba to? Oh, sige. Ikaw na interpreter. Okay. Pwede na mo yung pangutana. Uy, pagbubuo. Sige, ika-interpreter ha. Sige. Kasambo ka yun. Ate ka. Kadaghan naman ninyo. Naunsa naman ni oy. Uy, di pa ni mapag edad ko. Wala, lipayan niya sa pangutana. Oh, hala ka. Oh, dito. Ay, maong dito ay. Oh. Ginoo ko. Okay, mo ni yung pangutana. Unya na kuman ani dili. Kung ikaw mahimong sudan, unsa ka o ano? Okay. Tapos kaya ginagawa. Gusto sa mahimong manok. Natawa bang buo? Itlog. Unsa pa? Lalo ka na ka mabusog sila.
furnace na pinakalamig tubag. Pag-ingon ako. Alas pa. Sa buka ni Inot eh. Ay sa hapon, anak ko, kung ikaw, mahilig sa adik, saka siya. Basta naman nilain manok. O, di ba? Kamao. Okay, next. Number 8. Dalton. Baka mo na nagtimuna ko. Ikapoy. Hindi ko lang, nasa lang, ikapoy na. Ikapoy yan, nanay. Ano nakasabot? Okay, ang imong pangutana. Okay, okay. Kung imong best friend o imong uyab nag-ilog nimo. Anong ilog? Charot lang. Kung imong best friend o imong uyab nag-ilog nimo, kinsa imong pilion o kung saon mo pag-explain? Ato lang sakto. Kung imong best friend o imong uyab nagdilog nimo, kinsa imong pilion o kung saon mo pag-explain? Of course, di mo na explain anong siya imong pilion. Oh, di ba? Again, imong uyab or imong best friend o ano. Ako piliyon kay Ikaw. piliyon kay ang best friend. Saan na uyab, kublaan na ka. Thank you. Best friend, best lover daw na, uy. Olo, na siya uyab? Wala. Si Bigol, kibrang dugo. Na siya best friend. Ikapoy na lagi na. Ikapoy na. Bigol, ikapoy na. Okay, next is candidate number 9. Ikapoy na. Candidate number 9. Okay, pili na ka. Ikapoy na lagi. Pabesitang. Lamay lang. Ikapoy na. Hayag, sige na tiyo. Masay sumama ka na. Wala tayo. Wala sa ginaong lagi. Tapos kayo Ako Okay, yung okay, pili makita pero din siya nila eh. wala po, ah. Sumama. isog sa lang. Kalindot at tao, pinuod hubog mas. Kala TV, murag magpabiling, magjud ko diris na pula po, oy. O niya ka lang, ubalik na Ay, wala po, pa parang si Papa, basit baksod ko niya. Masod ko dito, magkikayot ko, laki na puros, ang tilis sa ninyo. Sige, sige. Parang gold sa game. Golds na kayo na eh. I-inject lagi. Uy, bito, ay gurag Yung sa kanya lang pag-ilok, pinaspasay ko rin dito. Luyo. Okay, ano yung pangutana, sir? Kung ang kawatan hindi kawatan, pwede ba siya musumbong sa pulis? Look, tawa ang ati, oh. Kung ang kawatan hindi Kapoy naman sa kawatan, bigol eh. pwede ba siya musumbong sa pulis? Utang na ko tanan para dili na tuga sa pulis. Magangkos naman yun. Tama ni ka lang niya. Pin na lang ko. Ikaw, kayo kawato na ko. Tuga ko sa pulis. Padakpan niya po ko. Ipin na ko kasi kawato mo. Gusto ka kawato na ba? Yuyo. Ayaw, ayaw. Ayaw, yo. LGBTQ. Love doesn't matter. Bakit po ito na yung asat question? Okay, thank you so much. Let's give a round of applause, number 9! Okay, nakuyawan na makuha niya ito ang lugar din. Anyway, ato nag-asa masipang pakpak, no? Although ato na-consider nga medyo nakainom sila, pero the effort-wise, hindi nga bailan. Ang ilang pag-appeal diri gikan sa pag-una up until karon sa last, dili gyud nila lig.
Wala, bisan pa iyon anay ng behavior because of the ilinto na pero I know unsa din sila ka mga maayong tao ang tagaan sa masipang pa. Ang ilang effort ito ay kabayran. Dili lang magbarog dito sa tubangan. Di na lang magpakauwaw, di na lang mo talent, di na lang mo paso. Labi lang kung tinuod ka kalaki ang mapabayot-bayot. That's a talent. Yes. Ano tagaan sa masipang backpack, everyone? Okay, so I guess we already done the question and answer. So, wala na tayo laing buhaton pa kundi mag-award. Okay na ang award na. Okay. So, ladies and gentlemen, of course, hindi makumpleto ang atuang event without the sponsors for tonight. So, I would like to acknowledge the following individuals for their generosity. Let's begin with Dana Kanke. Let's give a round of applause, everyone. And of course, Janiza Williams, Evelyn Jarius, or Harrius, V. Noel, Luke Estrella, Jefferson Kakayuran, Shaulan Copas, Sherry Ann Nacionales, V. Quintillas, and Engineer Tata Cabanao. And also thank you so much to the Board of Judges, Ma'am V. Quintillas, together with Ma'am Nicole Flores and Mr. Jason Maambo. And now, let's award this following awards. Let's begin. Ito dugayan no, kay usa ng kurasa. Pageant Addiction. To give the award, let's welcome Ma'am V. Quintillas. Our pageant addiction goes to candidate number. Pageant addiction number. Duhati sila kabuok. Number 7 and number 8. Yes, chicken nuggets. Okay, dara yung award. Ako na yung makatag. O, dara o. Picture ako ng idols. Thank you so much. And now, let's award our next award. Best in Introduction. Katumayok-ayong usulti ganina pag-introduction. And the best in Introduction. Okay, duhang yapon tapo og. Congratulations and to give the award. Merry Christmas. Nipis talaga, ari mo, pag-uslo ko ng makakita. Ay, daradi ay. Si Ma'am Ann Bakunawa. Sa'yo, buntag. Okay. Ano diri, apil mo tao. And our best in introduction goes to candidate number 1 and 4. Ayaw pa, tumalaw. Teacher. Lapo-lapo rin mga pila po. Dari na gulong box, yan ang minutes. Dari na yung box ba? I guess it's time to announce the minor awards as well as the major award if it's already done. Okay, by our tabulators and of course to our board of judges. Thank you so much, tabulators and our board of judges, no, for this result. So the result is it. And we were about to announce who will be our for the minor awards. Abang na lang. Okay, ladies and gentlemen, our first award is the best in production number. Katong Mike Isayo Lina. Okay, who's gonna be our best in production number? To give the award, let's welcome once again on stage
Ma'am Bakunawa. Layo ra. Okay. Best in production number. Our best in production number will receive Sash and a cash. Best in production number is Kenneth number. Tapos lang siya. Number 4. Best in production number. Ay, Kenneth number 4. Ato lang itingan ang picture. Sige, awardan lang sila. Awardan. Wala man ay sakit. Okay. Next award is the best in summer wear. Isa man yung pinaka-sexy at pinakalindot og summer wear ganina. Best in summer wear goes to candidate number. Number 6. Pinaka-sexy, gini si number 6. Okay, that was our best in summer wear. Up next is the best in sports wear. Kinsa man yung pinakalindot og sports wear ganina. Katong pinakamaayo sa sports. Best in sports wear goes to candidate number. Number 1, our best in sportswear. Okay, that's number 1, best in sportswear. That's it. Okay, number 6. Okay, atrasin sa number 6. Magtingo mo na mag-picture later. Our next award, Best in Talent. Kisama tayo maayo sa talent ganina. Best in Talent goes to candidate number. Number 4. Loy ang boyfriend. Thank you so much, Best in Talent number 4. Okay, atrasin number 4. Our Best in Evening Gown goes to candidate number. Once again, number 4. Alright, congratulations to all the winners for the minor awards. Alright, so while you're waiting with the major award, nasa lang yun din ang major award at ang second runner-up, first runner-up, o ang abang first ever Lapu-Lapu Matching Day 2026. But before natin i-announce, let's have first. Okay, it's a relate sa number of candidates. And ladies and gentlemen, to serenade our candidates, let's welcome back on stage 1. Let's have Mr. Zar Kapan. Ano na guys sa masipang bang-bang? Okay, after the serenade, guys, we will be having our announcement of winners again for the major awards. And then, pwede na kitang mga tulong. Okay? Thank you kaayo sa mga nagpapili, guys. Thank you sa mga sponsors, everyone that are present tonight. Daghang salamat. God will bless you. Kana sa nabing. Asa mo ka? Ay, tubig. Dali ka na, ito. Bagong tubig ka.
balik ko dong. Sinya si Sir. Charge bro, magkukwayang ko. Open to kanta-kanta ito. Che, sabi ko matsugi, miski na yun. Whiskey lagi. Sila yung pick up ang tao na. Pag entrada pa lang may mag-down. Tinuod yun. Sir, biscuit lagi tayo. Eric Santos, oh. Grabe, Eric Santos. Million na mo viewers. Di ba lang na pumito? Naluman na naman. Grabe, yung pito ito. Batay ang cellphone, eh. Gani ako, suga mo buwak karon wa naman. Eric Santos, eh. Marami daw, marami daw. Yung buhatog. Taas ba? Ano, di ba yung basketball? Huwag bilang practice mo ba ta? Bata, magduhan kayo, mag-i-i-i-i Oo. Di ba sa kaya ba? Dungan ta. May ito mga bata sa kay kanang gagmay ko pa tirap luwa mo ta. Duha ko sa triple double doon. Yan ang sige na mag-i-i-i sa. Masinso wala i-i-i. Bigon ko sila ganit daw. Okay, Pero mga bata. yan, di ba sa yung matatawa kayo, mong buwasan. Ang labo-labo yung mukha ng boro-boro. Sugal ba nga? Diyan sa lang player kaya may pili, may bayan. Kaya, pinalang ito. Kasi natuway, pinatuwa kansun. Ano ba siya? Dagko ka tuway, wala ko may kuha. Ako na ina ko, ang lapu-lapo, bahay ka lang. Wag. Nakita mo yung center ng player. Ato ka sa gayay, gagmay, ayuham no, ta. Sila magkukuha ka ng Dire ka, iguro ko isa-isa, magkara-kara gusto ko dito. Masinso. Isa pa rin natin. Pili. Sokit yan! Suki. Huwag ka lang. Sponsor, kabayad pa yun. Nadamay ba kami? Sabi ko naman ng ayun, hindi wala dito. Punol mo. Kapag-iwas ka, nag-inom na. Nadamay ko once. Ay! Taparlo. Itatrabuhan. Uga, parte ko, pista. Kaya may bagay pa, wala ibang lawas ako ito. Pista na, Thank you pista. so much, sir. Parte, oy. Ato ang figure na Ano yung mga premium ba? Sukat. Ano yung mga premium? Okay. So, nanan ako ang result, everyone. Premium.
But before ako i-announce ang winners, let's have first to give the certificate of appreciation to all the people behind this event. Ladies and gentlemen, certificate of appreciation in grateful recognition of his outstanding performance as the host of Lapu-Lapu Match Game 2026. It is signed by the chapel president, Archie Coracha. Ladies and gentlemen, our first awardee for the certificate of appreciation goes to yours truly, Rowie John Largo. Papaki sa dito. Sana. Okay. Hindi ka may mahatag sa award. Ikaw lang guro ng Okay. Sige lang. 1,000 na ito. Gamay na nagkuha. Gamay na nagkuha mga to. Okay. Picture sa taoy para na tayo remember. Picture. Ikaw lang ang ating TV. na si ate nag-live pag-guro niya sa Twitter. No, tag-film, sir. Natas Twitter. Okay. Up next, certificate of appreciation is given to Saibel Athena C. Aventuna. Okay, ano nagaan sa masipag pakpak? As a tabulator for tonight's event. Atong tabulator. Hindi ko na nag-watch ako ang picture. Okay, ay rin na sa stage. Our next awardee para madaling tanong. Let's have the Lapu-Lapu Chickens. Okay, tingnan ba ng picture? Okay, asa man to? Sa Lapu-Lapu Chickens, nakatulog na Chickens. Nakatawag na, sir. Another certificate of appreciation from our judges, Ma'am Nicole Flores. Majuti ka lang din, ah. Another certificate of appreciation. Our board of judges, we have Mr. Jason Maambo. Balhin sa squad. Stay sa sa kilid. Ito ng mga sugat. And also, the chairperson of the board, we have Ma'am Bean Poncilia. And also, the Lapu-Lapu Matsuge 2026 performer, we have Ma'am Laika Andrea Bayoneta. And also, okay, our singer, we have Mr. Zar Kata. Yes, sir. And also, certificate of appreciation, the Purok Santan Dancers. Okay, give the picture, everyone. Santa na sa. Santa. Ako lang ito, background na nasa loyo. Okay, judges, alin mo dito sa center. Alright. Sige. Natay background sa loyo. Murang kortina. Thank you so much everyone for your time and effort. Okay, ladies and gentlemen. Okay, we will announce. Okay, thank you so much, babies. Okay na. Thank you. God bless. Very good. Pakatulog na mo later. It's already 11. Okay, tinatutugayo, ladies and gentlemen. We will announce second runner-up, first runner-up, and the first ever Lapu-Lapu Matsuge 2026. I will announce first, second runner-up. Ladies and gentlemen, our second runner-up will receive a sash, a cash, and a crown. Our second runner-up goes to candidate number. Tingog sa bukoy, ihapit ka dito na human. Who's your bet as the second runner-up? Pinagapit is the second runner-up. Is the second runner-up. Ladies and gentlemen, di na to dugayon kay hindi alam tanan. Si Bigol, hikapoy na. Ay, mas Si Bigol, maghikapoy na. Second runner-up award. Bigol! Let's welcome
Ma'am Nicole Flores, one of the Update mo pa. board. Good sa kayo ba? Ay, Sir J-Star. Ladies and gentlemen, our second runner-up goes to candidate number... Mo na mo gipangita gabi, mama. Ladies and gentlemen, our second runner-up for tonight's competition is contestant number 6. Second runner-up. Pwede ko ano na lang. Malaki. O yung return? Sige siguro. Ano ko, i-return ko ito ko. Kung ito, email gapon kaya na may return. Yan list. May list na ito pare, isisipin mo namin. Kanapin lagi pare, isisipin. Wow, congratulations, candidate number 6. Oh, dito nga yung namin. Off the music. Ha? Everyone, candidates, you already a winner within our own with your presence karon, no? Kaya wala na siya nag-matter. Kamutangan ko, pwede dyan ko mahimong daog. Pero naman siya may mo excel in every competition. As long as nalinaw ang tama, no? Ano to? Mixed DJ For life. yung Hey, ladies and gentlemen, first runner-up. Isa may first runner-up. ano mo nga? Ladies and gentlemen, our first runner-up goes to candidate number... Our first runner-up goes to candidate number... First runner-up, candidate number... First runner-up, Number 10! give this award. Let's welcome Ma'am Nicole. And our first runner-up will receive the crown, a sash, and Buwan lang ko daw. a cash. Ladies and gentlemen, first runner-up goes to candidate number... 10! Goes to candidate number... 10! 12! Oh, tumaik daw. Number... 12! Hindi ka dumog! 12! Anyway, thank you so much everyone for coming. Ah, discussion is proto yun ba? Sa ng kurasa, ba't naagihapon mo? We really appreciate that. Sa mga nagpapili, sa mga nanonood, thank you so much. This is it. And our crown, Lapu-Lapu Matching Day 2026, to give the award, may I request our sponsor, one of the sponsors, Dara? and the chairperson of the Board of Judges, Ma'am Vicky Gonzalez. Ladies and gentlemen, our first runner-up goes to candidate number... Ito yung sono. Number 1! Alright, so that was our first runner-up. Isa ka ha, ang second runner-up itong maayo mo tubag. Katong maayo mo sinaw. Ladies and gentlemen, this is Lapu-Lapu Matching Day 2026 winner goes to candidate number... Okay, ano ka na number 1? Okay, ano ka na number 1? And ladies and gentlemen, our Lapu-Lapu Matching Day Alright, now Lapu-Lapu na kami. 2026 Number goes 12! to candidate number...
Mana? number 4! Bayar rin, bayar. Ano? Bayas na, bayas. Bayas. Ladies and gentlemen, this year's Boxing Day 2026 winner goes to candidate number 4. At nga sa masipang backpack, everyone! Kaya nga, late. Alright, so you can proceed in front for the photo op. The rest of everyone, yung gusto magpa-picture ay sa tubakan. Ladies and gentlemen, that concludes our celebration or the competition. Karong gabi on. Once again, this has been your host, Romy John Longo. Saying good evening and Godspeed, everyone. Oh. Nag-change gear ba? Ha? Nag-change gear.